एली घर बलद बागीर घने वो जह चालबू बेला दी अवस्थे घंटे 15 मिनिट नेली तथापि मनर बोध नहीं श्यामर गुर्राबार मैं देखुची कमिटी सम्पादक कोषाध्यक्ष बारंबार फोन आसुची तुम गाड़ी बड़ा बड़ी में देला तो स्विमिंग बंद करते पारे ना हेता कहीं बोली किंतु से भीतर अपॉइंटमेंट करताली फिर खाइस मैथिल लगी कथा कहवा लगी जाऊँ जे 12 बजला न हेलो जय 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 दे आर्टिकल ले दे सोलानो सरी बसानो सारमु गोजन रे 10 टे बढ़ी कर इंची हो से कोबी एही सोलानो एटा 170 ही दिला भरना हला 200 गोरो मामू देखा तो मैंने देना ना का करबो होटल जनता गोजन का करने को गंजा ऐसा ना देऊ तो लागो याद न देवा दिलना देला मुई नहीं पड़बी जेंटा हो देबो मामू 15 मिनट मिठाई दो के बोलते हैं हां घर के जिमी गाड़ी तो सबुदिन है कहते लगे जय ये पर भाषा के टेकुछ नरेंद्र आज्ञा ये पर भाषा के टेकुछ कारण बजरंग बोली यो बर्षी मत घर खबर करू जे टेकी न पारबा भाषा के टेकुछ किंतु हमर सेतार गाली सेते बेले फीका पड़ी आसी जेते बेले भोटलीर दर्शक ताली बासी कविता कहमी जेतकी पड़े गली न धान दुखी सैली न पोल भर को गले न बिहान भर को अछो मु जानू छे आठी आठी बागीटा गुड़ा दो अछो आर 12 के 15 मिनिट है 2 तारीख डाकी थिलो 3 तारीख लानो 3 तारीख पोटाबो मैं जानू छी इहा दे जेते बेले खाइमु मुठे डाउनलोड केते बेले करबू 3 बजे एंता पेट थिबा केनो ओतए जान भी हो आपण मन करी भाव रे अभाव न रहू ओते ताली टिपे दे कविता टाने टान कवितार हसाबाद सुनिया ने फिर आगे थोड़ा के बुनिया टाना जैन जिला रे जन्म हेजो जैन जिला एतके दिन धरि करी हमको प्रतिपोषण करी आसु जे जैन जिल्लार ना धानर लगे धनुर लगे द्वितीय श्री क्षेत्र लगे प्रसिद्ध है से बरगढ़ जिल्लार बाबत हुई है छुआ माने जन माने अछन सुइले न जेन माने बुआ माने अछन से माने सुनबे छुआ को कहबे मैं आशा करबे ये मैट रे आगामी भविष्य रे बांका बागेर फेर गोटे कवि ई माटी आरो थर सियोर आइबा मोरी विश्वास है तो देवामन महाप्रभु को प्रार्थना कविता काना नहीं दई बरगढ़ जेनो ठीक लागबा मझी मझी ताली पिटो राजा बलराम देव स्थापना करि दिले राजा बलराम देव स्थापना करि दिले राजधानी वीरगढ़ से लगी से भीतर गोटे गढ़ हूँ नुआगढ़ इटा बलराम देव राजधानी थिला ध्यान देवे से लगी कन्या गरगना पासे अच्छे जेनु चतुर्भुजा दुर्गांकर मूर्ति अच्छे चतुर्भुजा दुर्गा मूर्ति कहीं नेन जेनटा राजा बलराम देव बसई दिले सुर करुन नुआगढ़ ऐतिहासिक महत्व हूँ राजा बलराम देव स्थापना कर दिले राजधानी वीरगढ़ जीरा नदीर खणी यहाँ भी अच्छे तार नाटक बरगढ़ 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 स्वर्गत रामचंद्र आचार्य राम कविराज जेंडा सुनील डॉक्टर बापान जेंडा वर्तमान विधायक बजान ताकर मुहन में बारंबार बारंबार सुनी जाए वीरमेट वीरगढ़ वीरमेट वीरगढ़
অনেক থর কইছেন সে উপরে বহি বি লিখিছেন আজ্ঞা রামচন্দ্র আচার্য চ্যারিটেবল ট্রস্ট আছে লাইব্রেরি আছে ই বহি থাই পারে কেতে বড় থাকন এই কথা সে প্রমাণ করলে বীরগড় বেলা বরগড় বলি করি ই কবিতা লেখবার আগে সময়াকে মুই তাহাকে উৎসর্গ করলি সে পুণ্যাত্মাঙ্কু আজ মঞ্চন মুই কোটি কোটি নমন করছি রাজা বল্লভ দেব স্থাপনা করে দিলে রাজধানী বীরগড় জিরা নদী খনি ইহাদ বি আছে তার নাটক বরগড় তার নাটক বরগড় তার নাটক বরগড় ওড়িশার ভাদানী বরগড় জিল্লা যেন জহ চাষি ধান ওড়িশার ভাদানী বরগড় জিল্লা যেন জহ চাষি ধান উষ পর্বত গন্ধমার্দন আমর লাগি বরদান আমর লাগি বরদান আমর লাগি বরদান ধ্যান দেবে সারা পৃথিবীর রিসর্চ করি করে 9টা পয়েন্ট মুই আনছে ঠিক আছে হয়ে যে আপনার মানে প্রমাণ করবে বৈজ্ঞানিক মানে অনুসন্ধান করে করে জানছেন 153 প্রকার জড়িপুটি বনৌষধি সারা পৃথিবী পৃষ্ঠরে আর কাহি নেন নরসিংহনাথ রে আছে স্বর করুন সে পুরাণকে হনুমান সবু টেকি করে নিয়ে বুঝলি সে গন্ধমার্দন এইটা ধ্যান দেবে যেটা পরিমলগিরি যেটা হুয়েন সাঙ্গর ক্ষেত্র সেটা আজির নরসিংহনাথ ওড়িশার ভাদানী বরগড় জিল্লা যেন জহ চাষে সিধান উষ পর্বত গন্ধমার্দন আমর লাগি বরদান বিলেই হয়ে করে মুসা যোগী যে মহাপুরু নরসিংহনাথে বিলেই হয়ে করে মুসা যোগী যে মহাপুরু নরসিংহনাথে এন্তা মন্দির নেন আউ ই সারা জগতে দুর্গা মন্দির 22,000 পাইব শিব মন্দির 55,000 থিবা গণেশ মন্দির 2 লাখ থিবা কিন্তু বিলেই হয়ে করে মশা জগুবার গোটে মন্দির সারা পৃথিবীতে যদি কেন্দ্রে আছে বরগড় জিল্লার নরসিংহনাথ মন্দির বিলেই হয়ে করে মশা জগি যে মহাপুরু নরসিংহনাথ এন্তা মন্দির নেন এই সারা জগতে দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র দরজা পাইছি গার নাটক ঘটলি পাতালি শ্রীক্ষেত্র আছে সাবরী শ্রীক্ষেত্র আছে ওড়িশার শ্রীক্ষেত্র আছে কিন্তু পশ্চিম ওড়িশার শ্রীক্ষেত্র বেলে ঘটলি দধি বামনর ঘটলি ধ্যান দেবে দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র দরজা পাইছি গাঁর নাটা ঘটলি বাকি মহাপুরু নব কলেবর হেসি কিন্তু মোর দধি বামনর নব কলেবর না হয়ে সেনু ব্রহ্ম বিভ্রাট হেসি ইনো ব্রহ্ম বিভ্রাট নে হয়ে সেনু মুদক চুরি হেসি ইনো মুদক চুরি নে হয়ে ধ্যান দেবে সেনু পন্ডা পড়িহারি মানকর দৌরাত্মে বর্ষি ইনো পন্ডা পড়িহারি মানে ডাকে ডাকে দর্শন করাসন সেদিন লাগে পশ্চিম ওড়িশার শ্রীক্ষেত্র ঘটলি ইনো রথ ছিয়া হেসি সেনু জগৎ কর্তার বিশ্বরূপ জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা গড অফ ইউনিভার্স বিশ্ব দেবতা কিন্তু সেদের বাল্যরূপ যদি সারা পৃথিবী পৃষ্ঠরে কেন্দ্র আছে বরগড় জিল্লার ভটলি দধি বামন পীঠ দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র দরজা পাইছি গাঁর নাটা ভটলি জগৎ কর্তার বাল্যরূপ এনু দধি বামনর ভটলি বিশ্ব দেখ মধুময়ের জীবন বিশ্ব দেখ মধুময়ের জীবন ই মাটির কবি কহে বিশ্ব দেখ মধুময়ের জীবন ই মাটির কবি কহে সাহিত্য আকাশে কবি গঙ্গাধর সাহিত্য আকাশে কবি গঙ্গাধর সবুবেলে আটকে রহে সবুবেলে আটকে রহে সবুবেলে আটকে রহে উপেন্দ্র ভঞ্জ কবি সম্রাট হই পারন মধুসূদন রাও ভক্ত কবি হই পারন অনেক কবি আছেন কিন্তু গোটে কবিকে যদি স্বীকার করুলে গঙ্গাধর মেঘেরা যেন পশ্চিম ওড়িশা 3টা কবিকে নিয়ে গর্ব করছি ধ্যান দেবে পশ্চিম ওড়িশার 3টা কবিকে নিয়ে আমি গর্ব করছি বরগড় জিল্লা বালি